आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ईमान, सकून, इज़्ज़त, सेहत, नेक हदायत और रिज़्क़ हलाल वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब हर्फ़ हर्फ़ हकीकत में जो मौज़ू हमने मुंतख़ब किया है वो है आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश के इजहार का मौका भी बड़े नसीब की बात है और इस मौके के फ़राहम करने का शुक्र अदा करता हूँ मेरे मालिक कि तूने मुझे होश अता किया रखा, अपनी अता की हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका फ़राहम होता रहा। लेकिन अफ़सोस तो सिर्फ़ ये है कि मैं तेरी नेमतों का भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद तेरे सामने सजदा शुक्र तो क्या, तेरे लिए कलमा शुक्र तक अदा ना कर सका। मेरे अल्लाह मुझे हमेशा हमेशा के लिए माफ़ फरमा दे। मैं तेरे दरबार में सवाए निदामत के चंद आंसुओं के और कुछ नहीं ला सका। मेरे पास खजालत और निदामत के सिवा कुछ नहीं। इन्हीं चंद मोतियों का हकीर नजराना पेश करता हूँ और वो भी एक टूटे हुए पैमाने में, और ये हमेशा बार बार टूटा है। बहरहाल आज मैं एतराफ़ करता हूँ क्योंकि इस वक्त जबकि दुनिया की निगाह में आखिरी वक्त है, मेरे और तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐसी तन्हाई मुझे ज़िंदगी में पहली बार नसीब हुई। माजी की तमाम ख्वाहिशें आज नदामतें बन रही हैं और मुझे ये जानकर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने कभी कभी तेरे दरबार में जो रो रो के दुआएं की हैं वो भी हसूल गुनाह के लिए साबित हुई। मेरे अल्लाह, मैं क्या करता रहा। मैंने तुझसे दौलत मांगी और तूने अता फरमाई, लेकिन उसी दौलत के सहारे मैंने तेरे बंदों को अजियतें दी। मैंने बज़ाहिर हज किया, लेकिन तुझे मालूम है और मुझे भी याद आ रहा है कि इस हज में तेरी मोहब्बत शामिल नहीं थी। ये मेरी एक सियासी और समाजी ज़रूरत थी। मुझे बहुत अफसोस है कि दीन के नाम पर मैं दुनिया के कामों में मुब्तला रहा। मैंने फ़र्ज़ी मुकाशफ़ात बयान करके सादा लो इंसानों को अपनी अना की तस्कीन के लिए मुतासिर किया। मैंने बड़ा जुल्म किया। मैंने झूठे ख्वाब बयान किए, मैंने फ़र्ज़ी मुराकबे बयान किए, मैंने जाली मकामात पर अपने आप को फ़ाइज़ बताया। मैंने बड़ा जुल्म किया और इन बातों पर मुझे कल तक खुशी थी कि मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आज मेरे मौला, तेरे दरबार में झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं और सच बोलते हुए डर भी लगता है। लेकिन ये आखिरी वक्त कम अज़ कम मुझे बेबाकी ज़रूर अता कर रहा है कि मैं ऐलान कर दूं कि इन तमाम लोगों के लिए जो मेरे तिलस्माती बयानात के जाल में फंस गए थे, उन तमाम लोगों से आज माफ़ी चाहता हूँ। लोग भी कितने सादा लोग हैं कि किसी के रूहानी मकाम के बारे में अफवाहें सुनकर उनके पीछे हो लेते हैं। कहीं किसी डब्बा पीर के दाम में आ जाते हैं, कहीं किसी सिपाही पीर के, कहीं किसी के फ़रेब में, कहीं किसी के फ़रेब में। हालांकि तूने ये खोल कर बता दिया है कि आक़िबत अपने आमाल पर है, दूसरे के मकामात पर नहीं। या अल्लाह, ये वक्त इसलिए भी मेरे लिए कीमती सा है कि लोगों की निगाह के मुताबिक ये बिस्तर मर्ग है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यही मेरी बेदारी की सुबह सादिक का वक्त है। आज तेरे मेरे दरमियान किसी तकल्लुफ़ का कोई पर्दा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तू मेरे इतना करीब है जितना कि बाकी रहने वाली ज़ाते ज़ुलजलाल एक फ़ानी इंसान के करीब हो सकती है। मेरे अल्लाह, मुझे वो ज़माना भी याद आ रहा है जब मैंने बज़ाहिर तेरी इबादत भी की, बड़े ज़ोर व शोर से तेरी नमाज़ें पढ़ी, बड़े दम खम से मैंने महाफिल ज़िक्र में शमूलियत की। अल्लाह की ज़रब लगाने के लिए मेरे पास बड़े जवाज़ थे। मैंने लोगों को मुतासिर करना चाहता था कि उन्हें पता चल जाए कि मैं बड़ा आबिद और ज़ाहिद और ज़ाकिर हूँ। ऐ अल्लाह, इस रियाकारी के लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये मालूम हुआ कि तेरी अता हमारी ख़ता से बहुत ज़्यादा है, बल्कि तेरी अता के सामने किसी ख़ता का ज़िक्र ही क्या। लेकिन ख़ता का ज़िक्र और उस पर इस्तग़फ़ार के मौक़े मिलना भी बड़े नसीब की बात है, और तूने मुझे ये खुश नसीब लम्हा अता किया है। इस शुक्र के लिए भी मेरे पास वही आंसू हैं जो पहले नदामत की तस्बीह बयान कर रहे थे। मेरे अल्लाह, मैं इस बात पर भी शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे रोने वाला बनाया, और इस बात का शुक्र है कि आज मैं किसी तमन्ना या हसरत के लिए नहीं रो रहा। आज मैं उन तमाम गलतियों और कोताहियों पर जिनमें रियाकारी की बातें भी शामिल हैं, उनके लिए अफसोस कर रहा हूँ। और तूने अफसोस का जो मौका अता किया उसके लिए अपनी मुसरत का इजहार
ان اشکوں سے کر رہا ہوں جو اب میری آئندہ زندگی کے لیے چراغاں کا کام کریں گے۔ یہ بستر مرگ کی توبہ نہیں، کیونکہ میرے حواس قائم ہیں، میری ہوش قائم ہے، میرا سانس قائم، میرے دل کا احساس ہے زندہ، میرے خون کی گردش سلامت، میری یادداشت زندہ، میرے اپنے پروردگار پر ایمان تابندہ۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے کاروبار شروع کیا۔ کاروبار میں خوب ترقی ہوئی اور میرے بیانات میں خوب جھوٹ کی ملاوٹیں ہوئیں۔ میں نے اپنے گاہکوں کو اپنی ظاہری عابدانہ شخصیت کے رعب سے لوٹا، اور اس وقت میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دراصل میں اپنے آپ کو لوٹ رہا تھا۔ لوگوں کا سرمایہ تو حاصل کر رہا تھا، لیکن میں اپنی آبرو لوٹ رہا تھا، اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا، اپنے مستقبل میں زہر گھول رہا تھا۔ میرے مولا، میں نے بہت سے پیشے بدلے، اور ہر پیشے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیوقوف بنایا جائے اور انہیں رنگین دھوکے دیے جائیں۔ میں نے زمینیں خریدیں، زمینیں بیچی، مٹی سے سونا بنایا، لیکن آج جب کہ اور کوئی انسان پاس نہیں، میں جان رہا ہوں کہ اگر تو نے توبہ قبول نہ کی تو میرا چھپایا ہوا سونا گرم کر کے اسی سے مجھے داغا جائے گا۔ میرے اللہ، اس بات کی معافی چاہتا ہوں کہ آج میرے پاس کوئی دعا نہیں کہ میں اپنے کسی منصوبے کی کامیابی کے لیے کچھ عرض کروں، صرف اور صرف اپنی کوتاہیوں کی معافی۔ میرے اللہ، میری یہ دعا ہے کہ ڈوبتے سورج کی آخری دعا کہ مجھے عطا فرما وہ نعمت جو آج تک میں مانگ نہیں سکا۔ تو جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی۔ تو جانتا ہے کہ وہ کیا نعمت اور کیا دولت تھی جس کا سوال مجھے بڑی دیر پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن میرے پاس یہ شعور نہیں تھا۔ میری مراد ہے کہ میرے مولا مجھے ڈوبنے سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا۔ یہی جلوہ مجھے آخری نعمت کی تمنا کے طور پر درکار ہے۔ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے معاف فرما دیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ جس پر تیرا رحم ہوتا ہے اسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ تیری رحمت کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ بخشش کے طلبگار بس ندامت کے اظہار پر ہی سرشار کر دیے جاتے ہیں۔ میرے مالک، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پکار تیرے قرب کا اظہار ہے۔ میرے مالک، آج اتنا مبارک لمحہ تو نے عطا فرمایا کہ پھر میرے اندر ایک تمنا اور پیدا ہو گئی۔ جی چاہتا ہے کہ اب تمنا کا اظہار نہ کروں، لیکن مجبور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں سے جو کچھ کیا ان کے پاس جا کر دست بستہ معافی طلب کی جائے۔ بس میرے مولا، اس ڈوبتے سورج کو ڈوبنے سے بچا، مجھے پھر اپنے سفر پر روانہ کر۔ مجھے کھوئے ہوئے مواقع کے باوجود ان لمحات کو پھر سے گزارنے کی توفیق دے جو گزر چکے ہیں۔ بہت کچھ چھن گیا، لیکن ابھی اور بہت کچھ باقی ہے۔ اے دعائیں قبول کرنے والے، تیرا شکریہ کہ میں اب آوازیں سن رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے میرے لواحقین سے کہا ہے کہ مبارک ہو، مریض بچ گیا ہے۔ کسی کو کیا پتہ کیا ہوا تھا اور کیا ہو گیا، اور اب اور کیا کچھ ہونا باقی ہے۔ تیرا شکر ہے میرے مولا، اس عظیم احسان کا شکر۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب حرف حرف حقیقت میں یہ مضمون آخری خواہش مجھے بہت اچھا لگا۔ اگر آپ کو بھی پسند آیا ہو تو برائے مہربانی اسے ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔